अस्सलाम वालेकुम उम्मत मुस्लिमा, प्यारे नबी की प्यारी उम्मत को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान के बाबरकत महीने तक पहुँचा दे। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, आमीन। और अल्लाह हमें इन बाबरकत महीनों में खूब खूब नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे नेक अमालों की हिफाजत भी फ़रमाए, आमीन। क्योंकि आज के जिस दौर में हम जहाँ नेकी करना भी जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है इन नेकियों की हिफाजत करना। आज का हमारा टॉपिक यही है कि किस तरह एक मोमिन सारी ज़िंदगी नेकियां करता जाता है और आखिरत में उसे अगर ये मालूम हो कि उसके सारे अमाल जो है कुछ गुनाहों की वजह से ज़ाया हो गए, तो फिर आप सोचें कि उस पर क्या बीतेगी। जी हाँ, आज हम इस बात पर तो गौर करते हैं कि नेक अमाल करने हैं, लेकिन उन नेक अमालों की हिफाजत के लिए कुछ नहीं करते। ये ऐसा ही है जैसे कोई शख्स जो है कीमती घर या कीमती गाड़ी खरीदता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम ना करे, तो फिर क्या होगा? फिर तो लग्ज़रीज़ जो हुए हैं उसकी, जितनी भी महँगे घर, महँगी गाड़ियाँ हैं, फिर क्या होगा? फिर तो चोरी होनी है। तो इसी तरह जैसे नेक अमाल करने ज़रूरी है, उनकी हिफाजत करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि शैतान हमारा इतना बड़ा दुश्मन है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं कि उसने जिस दिन से कसम खाई थी कि इंसान को बर्बाद करने की, उस दिन से लेकर आज तक और क़यामत तक वो अपने काम को बिना रुके, बिना थके करता रहेगा। और उसका मकसद क्या है? वो आपको, मुझे और तमाम इंसानों को जहन्नम में ले जाना चाहता है। हमें हमारे ईमान से गाफिल करना चाहता है और हम हैं कि हमें कोई परवाह ही नहीं। हम सोते रहते हैं आराम से और फ़ज्र कज़ा हो जाती है, तमाम नमाज़ें हमारी कज़ा हो जाती हैं। अव्वल तो वो ये चाहता ही नहीं कि हम कोई नेकी करें, और अगर नेकी कर भी लेते हैं तो उसकी हर चंद ये कोशिश होती है कि नेकी को वो बर्बाद कर दे, हमारी हर नेकी को डिलीट करवा दे। अल्लाहु अकबर। तो वो कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें करने से नेकियां ख़त्म हो जाती हैं? जी हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है जो हम सबको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी आदम को, यानी इंसान को 4 कैटेगरीज़ में पैदा किया गया है। नंबर 1 तो ये वो हैं जो ईमान के साथ पैदा होते हैं और ईमान के साथ ही मर जाते हैं, यानी कि मुसलमान। अल्लाह करे कि हमें इन लोगों में अल्लाह हमें शामिल फरमा दे। और दूसरे ये वो लोग हैं जो काफ़िर पैदा होते हैं और कुफ्र पर ही मर जाते हैं, यानी कि नॉन मुस्लिम्स। और तीसरे ये वो लोग हैं जो पैदा तो काफ़िर हुए थे मगर ये मुसलमान होकर मरे। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। आज इस्लाम दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला जो है मज़हब है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अफ़सोस ये है कि ये वन वे रोड नहीं है। जैसे काफ़िर मुसलमान हो सकता है, वैसे ही एक मुसलमान काफ़िर भी हो सकता है, वलियउज़ु बिल्लाह। चौथी कैटेगरी उन लोगों की है जो मुसलमान पैदा होते हैं, लेकिन जब उनकी मौत आती है तो वो काफ़िर हो चुके होते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो ऐसा किस वजह से होता है? आपने अक्सर सुना होगा कि तौबा करने से अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं, चाहे वो 70-80 साल के ही क्यों ना हो। तो उस माफ़ी मांगने वाले ने क्या किया? उसने चंद अल्फाज कहे और अल्लाह से तौबा कर ली, सुलह कर ली, और अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया और वो ईमान ले आया और ईमान में दाखिल हो गया। तो ऐसे ही जब कोई शख्स ऐसे अल्फाज ज़ुबान से निकाल देता है जो शिर्क पर मबनी होते हैं या जिन्हें हम कुफ्रियात कलमात कहते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जिनमें गुस्ताखी की गई हो अल्लाह की, अल्लाह के पैगंबर की, कुरान की, फ़रिश्तों की, अल्लाह की जन्नत और जहन्नम की, तो वो इस्लाम से ख़ारिज हो सकता है। जी हाँ। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो आपको और मुझे सबसे पहले तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करने की ज़रूरत है कि जब भी हम बात करें तो बात करने से पहले ये सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं। कहीं हम जाने अनजाने में और मजाक मस्ती में कहीं ऐसे अल्फाज तो नहीं बोल रहे जिनसे हमारे ईमान छिन जाने का खतरा हो। क्योंकि माज़अल्लाह आजकल गानों और कॉमेडी शोज़ और फिल्मों में भी अल्लाह के नाम की बेगुरबती की जाती है, और मुसलमान भी वलियउज़ बिल्लाह ऐसी फ़िल्मों और गानों को सुनते हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्हें शेयर भी करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो हमें ये समझना चाहिए
کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں، ہماری کچھ لمٹس ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان ہی ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں دھکا دے گی۔ جی ہاں، اور دوسری جو وجہ ہے جس کی وجہ سے ایمان خارج ہو سکتا ہے ایک مسلمان کا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے گناہوں کی عادت۔ روایت میں آتا ہے کہ جب مسلمان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ بار بار گناہ کرتا جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل پر کسی طرح کی کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، پھر شیطان کے لیے وہ ایک آسان شکار ہوتا ہے۔ شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے ساتھ ہماری ہر روز کی جنگ ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ موت تک جاری رہے گی۔ تو وہ انسان جو ہر روز شیطان سے ہار جاتا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا موت کے وقت جب وہ اپنا سب سے طاقتور وار کرے گا تو کیا یہ شخص اس وقت جو ہے شیطان کو ہرا دے گا؟ کیا یہ اس وقت جو ہے کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا؟ کیا اسے کلمے والی موت نصیب ہوگی؟ جی نہیں، جو شخص ہر روز شیطان کے کہنے میں آ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، شیطان کے کہنے میں آ کر سود کھا لیتا ہے، حرام کما لیتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، جھوٹ بول لیتا ہے، غیبت کر لیتا ہے، ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، ایسے انسان سے ممکن ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان بھی اس سے چھین لیا جائے، کیونکہ جو انسان ساری زندگی شیطان کی مانتا رہا، موت کے وقت بھی شیطان کی ہی مانے گا۔ اللہ ہم سب کی ان گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ اور ایک اور تیسرا بڑا گناہ جو ہم کرتے رہتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، وہ ہے حسد۔ حسد کیا ہے؟ کسی شخص کی نعمتوں کو دیکھ کر جیلس فیل کرنا، جی ہاں یہ ہے حسد۔ کسی کو خوشحال دیکھ کر اچھا فیل نہ کرنا، بیسیکلی حسد کے معنی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی نعمت ملی ہے تو میرا دل یہ چاہے کہ اس سے یہ چھن کر میرے پاس آ جائے، یا کم سے کم اس کی برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ اور میں ذرا چیک کریں کہ کیا کوئی شخص ہماری زندگی میں ایسا ہے جس کی نعمتوں کو سن کر، جس کی ترقی کا سن کر ہمیں جلن محسوس ہوتی ہے، ہمیں جیلسی ہوتی ہے، جس کی کامیابی کو دیکھ کر ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ سوچئے ذرا، کیونکہ اگر حسد ہمارے دلوں میں ہے تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور حسد ہوتا اسی سے ہے جو ہمارے آس پاس ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں۔ وہ کوئی ہمارا پڑوسی، ہمارا رشتہ دار، ہمارا کلاس میٹ، ہمارا دوست، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور شیطان اتنا بدبخت ہے کہ بھائی کو بھائی سے اور بہن کو بہن سے حسد کروا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، حسد سے بچو، یہ تمہاری نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم لگے رہیں ساری زندگی عبادتوں میں اور نیک اعمالوں میں، اور دوسروں سے حسد کرتے رہیں، تو کیا یہ نیک اعمال ہمارے کام آئیں گے؟ نہیں، سب ڈیلیٹ ہو چکے ہوں گے آخرت میں۔ اور حسد کئی طریقے کا ہو سکتا ہے، مال کا، حسن کا، عزت کا، شہرت کا، طاقت کا۔ تو آپ اور آپ چیک کریں اپنے آپ کو کہ کہیں ہمارے دلوں میں تو حسد نہیں، کیونکہ حسد انسان کو جہنم میں تو جلائے گا ہی، اس سے پہلے ہی دنیا میں جلانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ حسد کرنے والے کو نہ تو نیند آتی ہے، نہ چین آتا ہے، اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور جو ترقی کر رہا ہے اس کا کچھ نہیں جاتا، لیکن یہ حسد کرنے والا اپنے آپ کو اس آگ میں جلاتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کو چیک کریں اور اللہ سے پناہ مانگے حسد سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حسد کا کوئی علاج نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی علاج بتایا ہے کہ اللہ سے اس کی پناہ مانگی جائے، اور اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس سے آپ کو حسد ہے اس کے لیے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اسے اور دے، اس کے مال میں اور برکت عطا فرما۔ یہ مشکل ہے، لیکن جب آپ کریں گے تو شیطان آپ کو لازمی روکے گا، لیکن جب آپ کریں گے اس کے لیے دعا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے گا، اور جب آپ دوسروں کے لیے وہ دعا کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے وہ دعا کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بھی اس چیز سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اور چوتھا اور سب سے باریک وار جو شیطان کرتا ہے، جس وار کی وجہ سے بڑے بڑے عبادت گزاروں کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور انہیں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے
जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वो गुनाह कौन सा है? रियाकारी यानी दिखलावा। अल्लाहु अकबर। हदीस में आता है कि एक ऐसा गुनाह है कि क़यामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा और वो चीख और चिल्ला रही होगी और 70,000 फरिश्ते उसे खींच कर ला रहे होंगे। और हदीस में आता है कि सबसे पहले जहन्नम में जिसे डाला जाएगा, और हदीस के अल्फाज तो ये हैं कि जहन्नम को सबसे पहले जिसे भड़काया जाएगा वो होगा हाफिज़ कुरान, कुरान का आलिम। अल्लाहु अकबर। उसे लाया जाएगा और उससे सवाल किया जाएगा कि तूने क्या किया? वो कहेगा कि ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, मैंने तेरा कुरान हिफ्ज़ किया और इसका इल्म सीखा और दूसरों को भी पहुँचाया। तो अल्लाह कहेंगे नहीं, तूने यह सब इसलिए किया कि लोग तेरी वाहवाही करें, लोग तेरी तारीफ़ें करें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि लोग वो कर चुके और तुझे तेरा बदला मिल चुका, तो अब मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं। तो फरिश्तों को कहा जाएगा कि इसे मुंह के बल जो है जहन्नम में फेंक दिया जाए। अल्लाहु अकबर। फिर एक शहीद को लाया जाएगा जो जंग करते करते शहीद हुआ अल्लाह के नाम पर, जिसने अपनी जान कुर्बान की, उसे लाया जाएगा और अल्लाह ताला उससे भी यही सवाल करेंगे कि बता तूने क्या किया दुनिया में? तो वो कहेगा कि ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान तेरे नाम पर और तेरे नबी के नाम पर कुर्बान कर दी। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि नहीं, ये तूने इसलिए किया ताकि लोग तेरी तारीफ़ करें और तेरी जो है ताकत की तारीफ़ करें, तेरी बहादुरी के किस्से गाएं। तो वो हो चुका, लोगों से तुझे तेरा सिला मिल चुका, आज मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं। तो उसे मुंह के बल जो है जहन्नम में धक्का दे दिया जाएगा। ऐसे ही फिर एक सखी को लाया जाएगा और उससे भी यही पूछा जाएगा कि तूने क्या किया, तुझे माल दिया था? तो वो कहेगा कि ए अल्लाह, मैंने तेरी राह में खूब खर्च किया। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि तूने मेरे लिए खर्च नहीं किया बल्कि लोगों को दिखाने के लिए खर्च किया। आज बहुत से सखी ऐसे हैं जो दिखावा करते हैं, दिखलावा करते हैं और मशहूर हो जाते हैं तमाम लोगों के बीच में। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को उठाकर मुंह के बल जहन्नम में गिर देगा। अल्लाहु अकबर। तो इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जो भी अमल करें कभी दिखावे के लिए ना करें। आज हम क्या करते हैं, अव्वल तो कोई नेकी हमें शैतान करने नहीं देता, और अगर कर भी लेते हैं तो हमें तब तक चैन नहीं पड़ती जब तक हम दूसरों को बता न दें, दूसरों को हम सुना न दें कि हमने फ़लाँ फ़लाँ नेकी की है। जैसे लोग मस्जिदों में चंदा देते हैं तो स्पेशली मस्जिद के इमाम को जो है अपने लिए ख़ास तौर पर दुआ मांगने के लिए कहते हैं कि फ़लाँ शख्स ने जो है चंदा दिया है, उसके लिए स्पेशल दुआ की जाए। लोग अपने हज और उम्रे गिनवाते रहते हैं, कितने कितने सदक़े वो देते हैं ये गिनवाते रहते हैं। तहज्जुद गुज़ार है अगर कोई, तो उसके पेट में दर्द होता रहता है जब तक वो दूसरों को ये ना बता दे कि आज मैंने तहज्जुद पढ़ी है। अल्लाहु अकबर। तो शैतान हमें नेकी करने नहीं देता, और अगर नेकी करने देता है तो फिर उसे किसी न किसी तरीके से वो बर्बाद करने की कोशिश करता है। तो अल्लाह वाले ये कहते हैं कि तुम इस तरीके से नेकी को अपनी छुपाओ जिस तरीके से तुम अपने गुनाहों को छुपाते हो। क्या हम अपने गुनाहों को चाहते हैं कि लोगों के सामने आए? नहीं। इसी तरीके से आप अपने जो है नेक अमालों की भी हिफाजत करें, लोगों से छुपाएं ताकि वो अल्लाह के पास जो है महफूज हो जाएं और वो बर्बाद ना हो सकें। आप और मैं कभी ये बैठकर अकेले में सोचें कि कितनी नेकियां हमारी ज़िंदगी में हमने ऐसी की हैं जिनका सिर्फ हमें और हमारे रब को पता है और किसी को नहीं पता। उम्मुल हातुल मोमिनीन अम्मा आयशा जब अपने किसी गुलाम के हाथ सदका भिजवाती किसी फ़कीर के लिए, तो उससे सख्ती से मना करती कि उसे हमारे लिए दुआ का ना कहना, अगर वो किस दुआ दे भी दे तो उस दुआ को नोट करके लाना। तो वो गुलाम ऐसा ही करता, और वो दुआ जो अगर वो फ़कीर दे देता तो वो जो दुआ नोट करके लाता, तो अम्मा आयशा फिर बदले में उस फ़कीर के लिए वही दुआ करती और कहती कि दुआ का बदला दुआ, और हम अल्लाह से अपना अजर लेंगे। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है। आज हम किसी को कुछ देते हैं, किसी पर एहसान करते हैं, सदका देते हैं, खैरात देते हैं, देते तो हम अपने अजर के लिए हैं, लेकिन उसे दिखलावा करके और उसकी रियाकारी करके हम उसके अजर को ज़ाया कर देते हैं।
تو یہ کچھ ایسے گناہ میں نے آپ کے سامنے رکھے جن سے ایک مسلمان کے ایمان کو بھی خطرہ ہے اور نیکیوں کو بھی خطرہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور پھر اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرنی ہے۔ مجھے لگا یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ رمضان آنے والا ہے اور سب کے سب مسلمان جو ہے الحمدللہ نیکیوں کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں رمضان آتے ہی، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، لیکن نیکیوں کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اپنے نیک اعمالوں کو سیکیور کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آئے ہم انشاءاللہ اس بار یہ عہد کریں کہ ہم اپنے نیکیوں کو ضائع ہونے سے بھی بچائیں گے، اور انشاءاللہ جو شیطان سے ہماری جنگ ہے اس میں ہم اسے ہرا دیں گے، کیونکہ شیطان تو ہمارا اتنا پکا دشمن ہے کہ وہ ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ہمارے موت تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ اتنا بڑا بدبخت ہے۔ تو ہمیں اس کی طرف سے جو ہے بالکل بھی ڈھیل نہیں دینی چاہیے، اپنے ایمان کو اور اپنی نیکیوں کی ہمیشہ حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم 4 دن نماز پڑھنے کے بعد یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم بڑے پکے نمازی ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں ہم بدگمان ہونے لگتے ہیں کہ یہ دیکھو کیسے بے نمازی ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں سب کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے اور انہیں بھی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے بھی اٹھا لے اور کلمے والی ہمیں موت نصیب فرمائے، آمین۔ اور آپ سب سے میں گزارش کرتی ہوں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے پلیز آپ اسپیشلی دعائیں مانگا کریں، اپنی دعاؤں میں انہیں ضرور شامل کیا کریں۔ جو ان کے اوپر حالات اس وقت بیت رہے ہیں، اگر ہمارے اوپر وہ آ جائیں تو ہم سے برداشت بھی نہ ہو پائے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے اسپیشلی دعا کریں۔ اور شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں، تو خوب اس میں دعائیں کریں اور اللہ کی بارگاہ میں خوب نیکیاں کریں، اور رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں انشاءاللہ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پلیز اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنوں کا خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔